बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन कौमें अपने शुहदा को याद रखती हैं, आज 16 रमज़ान है और 16 रमज़ान 16 की शाम नात ख़ां शायर अमजद साबरी जो है वो कराची से अपने घर से निकलते हैं तो तंजीम जो है लश्कर जंगवी, उसके दो नौजवान आसम और इसहाक जो हैं, उन्होंने पहले से उनके कत्ल का प्लान बनाया होता है। वो उनका पीछा करना है और गरीबाबाद के मुकाम पर उन पर जो है इसहाक गोलियां चलाता है, जिसके नतीजा में वो शहीद हो जाते हैं। अमजद साबरी जो है, इनके वालिद का नाम हाजी गुलाम फरीद साबरी था, मकबूल हुसैन। इनका आबाई जो इलाका था वो इंडिया में हरियाणा था और पाकिस्तान जब बना तो ये कराची में आकर बस गए। शहीद का जुर्म ये था कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ा करता था और अहले बैत रसूल की मनक़बत पढ़ा करता था। इसी जुर्म में उनको शहीद किया गया, लेकिन मारने वालों को शायद ये नहीं पता था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। जो आखिरी कलाम जो है शहीद ने पढ़ा, रिकॉर्ड करवाया, उसका एक शेर जो है वो मुझे याद है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कब्र अंधेरी में घबराऊँगा जब तन्हा, अमदाद मेरी को रसूल अल्लाह। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले थे, लोगों को अपनी खूबसूरत आवाज़ से जो है ऐसे कलाम पढ़ते कि लोगों पर एक सहर तारी हो जाता और लोग इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और इश्क़ अहले बैत में डूब जाया करते। ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदह सराई करने वाले को फूलों का हार पहनाया जाता, उसके हाथ को चूमा जाता, उसकी खिदमत की जाती। मगर मुल्क दुश्मन नासर ने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराई करने वाले अमजद साबरी को जो है गोलियों का निशाना बनाया और उन्हें शहीद कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा जो वादा फरमाया है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, उसके मुताबिक उनका ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ने वाला सिलसिला है वो उनके बेटे मुजद्दद साबरी ने संभाल लिया और वो आज भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पढ़ते हुए मुख्तलिफ चैनल्स पर नज़र आते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा में आकर एक दूसरे को कत्ल ना करें, एक दूसरे का एहतराम करें। इख्तलाफ तो घर में भाइयों में भी हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे को गोलियां मारना। और शहीद अमजद साबरी के बारे में मैं एक शेर कहना चाहूँगा, छुरी की धार से चिराग की लो, छुरी की धार से कट सकती नहीं चिराग की लो, इंसान मर जाने से किरदार मरा नहीं करते। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि शहीद तो जिंदा है, वो अल्लाह के यहाँ से रिज्क पाते हैं, मगर तुम्हें शऊर नहीं है। बेशक अमजद साबरी जिनको नाहक कत्ल किया गया, वो अपने नातिया कलाम के ज़रिए से, अपनी मनक़बतों के ज़रिए से, अपनी अहले बैत की शान में पड़े हुए कसीदों के ज़रिए से आज भी ज़िंदा है और महशर तक ज़िंदा रहेंगे। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत में वो शहीद मरा और जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मग़फ़ूर यानी बख्शा हुआ मरा। तो जहाँ पर आप देखें कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदह सराई अच्छे अंदाज से कर, तो ये समझें कि ये अल्लाह की तरफ से उसे अतिया है। ये आवाज़, ये साज जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अता किया है ताकि वो जा बजा कूचा बाजार, शहर ब शहर, गाँव ब गाँव, सूबा ब सूबा है अल्लाह के नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दस में जो है, शान मुबारक में जो है अशार पढ़े। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے جو ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی نعتیں سنی، اور قرآن ہے وہ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارک ہی ہے، اور جو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہ بھی نعت مبارک ہی ہے۔ تو یہ آج کے دن 16 رمضان کو جو ہے وہ پاکستانی قوم کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا، ایک چراغ جس سے عاشقان رسول جو ہے وہ روشنی پاتے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے جو تھے سکون پاتے تھے، جس کی سریلی آواز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں کے ذریعے سے مسلمین اور مومنین کے قلبوں کو بخشتی تھی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلب ایک ذریعہ تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرائی کے لیے مقرر کیا تھا، نکموں نااہلوں جاہلوں نے جو ہے اس چراغ کو وقت سے پہلے ہی ظلم کرتے ہوئے بجھا دیا۔ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور بھی جو ہے وہ شہید امجد صابری جیسا ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس کی ساری زندگی حضور کی نعتوں کے لیے وقف ہو، حضور کی اہل بیت کے لیے وقف ہو۔ یقیناً جنہوں نے ایسا کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور آگے بھی تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں عدل و انصاف فرمانے والا ہے۔ اس موقع پر آخر میں ہاتھ آرا اپنی اختلاف کی بھینٹ جو ہے وہ انسانوں کو نہ چڑھائیں، جس سے آپ کو اختلاف ہے اسے دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ کریں، خواہ اس کا فرقہ کوئی بھی ہو، خواہ اس کا مسلک کوئی بھی ہو۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، آپس میں محبت قائم کریں، آپس میں بھائی چارہ قائم کریں، احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پاکستان کو امن کا گہوارہ ہے، اور اس کو فرقہ واریت کی لعنت سے پاک فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے آپ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے دن کے حوالے سے بس یہی گزارش آخری کرنا چاہوں گا کہ آپ جب نماز پڑھیں، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، اور آج 16 رمضان جو بھی نماز پڑھیں جب بھی ٹائم ملے، آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہے وہ شہید ڈاکٹر شہید امجد صابری جو ہے رحمت اللہ علیہ ان کی روح کو احسال کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شہید امجد صابری کے درجات بلند فرمائے۔ آمین عالمین۔